يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفا. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل مجاع. يا رب صل على محمد وابنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد وأسره القلب واعف وانفا. يا رب صل على محمد وأزله القلب وعفو عنه. يا رب صل على محمد وقف المعادي وسريف وردا. يا رب صل على محمد وقف البوادي وسرف ورد. يا رب صل على محمد نهل في حسنك الممنى. يا رب صل على محمد نهل في حسنك الممنى. يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جمال. يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جمال. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أثقل الأتقياء السلام عليك السلام عليك أدخل الأتقياء السلام عليك السلام عليك أسفل الأسفياء السلام عليك السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك السلام عليك يا جليل القرب السلام عليك السلام عليك يا جليل القرب السلام عليك السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك السلام عليك يا مطر تمامي السلام عليك السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام على المقدم بالإمامة السلام عليك السلام على المقدم بالإمامة السلام عليك السلام على المذلل بالغمامة السلام عليك السلام على المذلل بالغمامة السلام عليك السلام على المبشر بسلامة السلام عليك السلام على المبشر بالسلامة السلام عليك السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام على
المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله وآلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا صلى الله وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله والتابعين لهم بصدق ما هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهوى لها النشوانا صلى الله أين المحبون عليه الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله لا عليه يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا واذهب رانا صلى الله تاجات عليه الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا صلى الله حال عليه المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله وانزد عليه الأوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله سبحان الله فقال جاءكم نور فاسبن الذي أنبانا صلى الله ونور عبد من نبي في ذكره عزم به منانا صلى الله ورحمة المولى تأمل كله فليفرح واكتب به فرحانا صلى الله مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا صلى الله واستنصرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله بين الغراب وبين ماء فاستفيق من قبلة أنت وقد يغزانا صلى الله وانظر الأسرار رب لم يجل ينقلني بين الخيار مصانا صلى لم الله تقرب من شفتين لنا في غيرها حتى برجيانا صلى الله وانا خيار من خيار كسرته منك إني لهي صانا صلى الله فخر الله أنه تاره وما برك مثله إنسانا صلى الله وبحبه وبذكره ونسره وتذكر رب العرش كتوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 الله
ilaha illallah. Allahu Allahu Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muwada ya Ramadan auda alaina bil mubarak wa idli ya Ramadan hadisan habaib ya Ramadan. Muhammad Rasulullah. Wa man minhum ya Ramadan ainil aini ghaib ya Ramadan jamil al-muhayya ya Ramadan jainam jawaib ya Ramadan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Jamil al-muhayya ya Ramadan jainam jawaib ya Ramadan raulah layali ya Ramadan huzina biwasli ya Ramadan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tabati salli ya Ramadan bi ali wa nahli ya Ramadan fayadal jalali ya Ramadan lubsamli bisamli ya Ramadan. Allahu
الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله وقلبي من البعد يا رمضان والهجر الدوائب يا رمضان أنا صدر قلب يا رمضان وواسل سروري يا رمضان الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله ولربيع يا رمضان بخافي أموري يا رمضان أرى اللوم إني يا رمضان خطا غير صائب يا رمضان الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله أنا مستجير بيل يا رمضان جمال المحمد يا رمضان ومن في النبي يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله قاسم أحمد يا رمضان لنا خير مرسل يا رمضان بتغفر لي يا رمضان جمع المطالب يا رمضان الله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله ومن قد جدوا يا رمضان محمد تبجد يا رمضان وبكل وجنا يا رمضان فوزنك أرجى يا رمضان الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ببركة ربي يا رمضان يجاوز ويا سماء يا رمضان إجايت علينا يا رمضان جميع المجاهد يا رمضان محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر لنعته في الكتب بينا لنا تبيانا أخذ من شق النبيين لما أتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنشرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسنا تتالي وإيمان نادانا يا أمة الإسلام أول شافين ومشافين نقتل توانا حتى هنا نرفع وسرت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده والأول ناتي أنا الجنانا وأكرم الخلق الله أنا فلكتبك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من موت تغشر عن طاعنهانا بالله كر الذكر وصف محمد قيمة زيان القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
اللهم صل وسلم وبارك عليه دعوني وناجي حبيبي ولا تعجلوني فاجل يا رب ولا لذة عبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوهمت من لدى المشفى حانا صلى الله وقبل عليه فجر برزت شمس الهدى ظهر الحبيب كرما وبصارا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المصطفى صاحب القدر المرابى يا ملك النواهي يا رسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسر أزنام سيركين وحيدا سيركين تصادا ودنا وقت الهدايا يا رسول الله وحيد العمري تزادا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ومرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر العربا يا إمام الرسالة يا رسول الله تنبيه الأبواب تنبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
Anda bilang sering melajun Mendakulun akal kita menjauh وينادون كرامة قدامين أولينا مضى عليك من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلا أنت فكستر وتنادى صبحت السبا فعليك الله صلى ما بدا نور وساسا ما بدا نور وساسا القدر علينا بالغني يا ودا وجب شكر علينا ما دعا لله وبك الناس وإله لا رسي سماء يا عظيم المن يا رب سبلنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه ومزور إلينا واتنا بكل خير يا رسول الله وكفينا كل البلايا ودفع الآفات والرماد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا مسكنا يا رب مكسنا يا الله يا طالع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله
واكتب العمر بحسنى يا الله وزن العقبى ومرجى يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة الله تقسم الله الحسنى تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد جراوي وصحابة فسنسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati wa dayajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bislisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirri wa ilmi min ilmi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli al-ashri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqi nur. Limpahan puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia kenikmatannya kepada kita, yang diantara kenikmatan tersebut alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperindah lisan kita dengan duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di hari-hari penghujung bulan suci Ramadan yang tinggal 2 hari lagi kurang lebihnya, yang mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amal saleh sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal ibadah kita dan amal soleh kita yang kita lakukan itu
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi wasilah untuk kita mendapati keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sekaligus juga kita cintai guru kita yang hadir pada malam hari ini, di antaranya Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas, kemudian Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadih. Kita doakan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam naungan sehat wal afiah, diberikan kekuatan oleh Allah, kemudahan oleh Allah, serta semangat untuk menuntun kita melalui ilmu-ilmunya menuju keriduannya Allah, keriduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, fase terakhir di bulan suci Ramadan ini dinamai Itqum minan nar, yang artinya terbebas dari api neraka, yang secara tidak langsung bagi mereka yang mendapati anugerah Itqum minan nar ini sama dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tanyakan, hampir semua orang yang beragama, terlebih agama kita, semuanya menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang mendapati surga, berarti sama halnya dia telah mendapati tempat terbaik, tempat terindah dan abadi selama-lamanya. Di mana? Di akhirat. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa surga itu memiliki pintu-pintu. Dan pintu itu hanya dapat dibuka dan dimasuki oleh orang-orang yang tentunya memiliki kunci pintu surga. Ada beberapa riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa matan hadis disebutkan terdapat sedikitnya 3 kunci utama surga. Jadi untuk masuk ke dalam surga, kita mesti kudu punya 3 kunci utama. Ya, tinggal kita introspeksi nih. Apakah kita yang menginginkan surga untuk masuk ke dalamnya, kita udah punya kunci belum? Apa yang pertama? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Miftahul jannah syahadatun an la ilaha illallah." Kunci surga adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ini merupakan kunci pertama dan yang paling utama. Kesaksian ini merupakan amaliyah batin, amal batiniah yang disebut tauhid. Dalam istilah lain, iman.
yang tanpa daripada amal batinnya ini yang disebut tauhid dengan istilah lain iman, maka seluruh amal kebaikan manusia tidak akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang non muslim, dia memiliki kebaikan yang sebegitu banyak, maka kebaikannya di sisi Allah mayanfa, percuma, tidak akan dapat ia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Miftahul jannah syahadatun la ilaha illallah. Jadi kalau dia mau selamat di dunia maupun di akhirat, dia mesti kudu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kesaksian inilah yang akan mempengaruhi setiap amal-amal kita. Makanya kita disuruh untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kalimat tauhid. La ilaha illallah. Hampir setiap hijib, wirid yang dikarang disusun oleh para ulama-ulama kita, pasti itu di dalamnya akan tercatat atau tertulis untuk kita baca kalimat la ilaha illallah. Ini menjadi pondasi dasar dan pondasi yang amat menentukan bagi amal-amal kita selanjutnya. Coba saja di dalam bulan suci Ramadan ini, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan dengan didasari iman wa ihtisaban, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, berharap daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang tahun lalu. Dosa-dosanya yang lalu. Persyaratannya apa? Iman. Yang di dalamnya kudu terpatri kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang dia secara lisan sering mengucapkan mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan tetapi tidak begitu kuatnya kalimat tersebut terpatri di dalam sanubarinya, sehingga apa? Kadar keimanannya menjadi lemah. Makanya jangan sampai kita tinggalkan kalimat ini dalam setiap kesempatan, apalagi selepas kita melaksanakan ibadah, terutama sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mudahnya kalimat ini, tapi ini menentukan bagi kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan begitu pentingnya akan keberadaan kalimat tauhid ini berada di dalam sanubari kita. Yang manakala itu terpatri dengan kuat di dalamnya, kemudian kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati, dia wafat sementara dia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia mati, ada pada dirinya keyakinan bahwa dia bersaksi
dengan sepenuh keyakinannya, membenarkan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, barang siapa yang di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallah, maka itu pertanda baginya dia akan ditempatkan di dalam surga di kehidupan akhiratnya kelak. Mudah-mudahan kita diperkuat iman kita dengan kalimat la ilaha illallah, dan tidaklah kita wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kunci pertama untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua, menegakkan salat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, miftahul jannah as-shalah. Kunci surga adalah menegakkan salat. Kalau tadi syahadat merupakan amal batinnya, maka salat ini merupakan amal lahiriah atau amal jasmaniah. Sebagai perwujudan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai implementasi amal kita setelah kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang kita perbuat? Menegakkan salat. Ini kita Ramadan merupakan madrasah Islamiyah yang tujuannya adalah la'alakum tatakun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Di mana di bulan suci Ramadan ini kita ini model kayak kita ya, ini dilatih untuk apa? Memperbanyak kita sholat. Bukan hanya sekedar sholat yang fardu. Kalau orang baru masuk Islam, dia cuma ngelaksanain sholat fardu, ya, memang pantas, betul nggak? Tapi kalau kita yang Islamnya dari lahir dikenalkan sholat selain sholat fardu, dikenalkan adanya sholat sunnah, nah, itu adalah melatih kita untuk apa? Nih, kita mendapati miftahul jannah as-shalah, kunci surga untuk kita masuk ke dalamnya. Ini dilatih kita di bulan suci Ramadan. Udah sholat fardunya disuruh dijaga, ya, ditambah diseru oleh Rasulullah SAW untuk apa? Menghidupkan malam dengan melaksanakan atau menghidupkannya dengan sholat sunat tarawih, atau ditambah sholat sunat qiyamul lail, atau bisa kalau seandainya memungkinkan sholat tahajud, ya. Ini kita dilatih untuk apa? Untuk mendapati, untuk menguatkan diri kita dalam perkara ibadah sholat, ya. Dan Nabi mewanti-wanti bahwa sholat ini akan menjadi amal yang bakalan pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in sholahat sholaha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amal pertama kali seseorang hamba akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat.
Manakala sholatnya baik, maka seluruh amalnya menjadi baik. Dan begitu juga sebaliknya, manakala sholatnya buruk, maka seluruh amalnya menjadi buruk. Sholat pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tolak ukur seseorang itu apakah baik atau tidak, lihat bagaimana sholatnya. Karena sholat yang baik, yang benar, sesuai dengan hukum dan adabnya. Kalau kita bicara hukum, berarti di situ ada syaratnya, ya, ada syarat yang wajib, ya, ada sunnahnya, ada adabnya. Kalau hal itu menjadi perhatian bagi kita, terus dia melaksanakan sholatnya, maka sudah barang tentu sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penerimaan Allah akan amal sholat kita itu akan mempengaruhi amal-amal kita yang lain. Siapa yang bilang? Nabi kita Muhammad SAW. Namun kalau seandainya sholat kita ini model belegedek, ya, asal-asalan, asal ketimang diri, ruku sujud doang, ya, untuk menggugurkan kewajiban, dia tidak perhatikan hukum dan adab-adab dalam sholat, maka bisa dipastikan orang yang dia tidak memperhatikan sholatnya, maka amal-amalnya pun akan terlihat buruk. Bukan saja di sisi Allah, tapi juga di sisi makhluk, apalagi manusia. Ya. Makanya kalau ada orang yang berperilaku buruk, nah itu sudah pasti sholatnya nggak benar. Tapi ada Pak Haji, dia sholat, tapi tetap perilakunya buruk. Nah sholatnya berarti dengan cara yang nggak benar. Ya. Bagaimana mengawali sholat dengan wudunya? Ya. Di sini kita belajar masalah fikih. Bagaimana wudu yang baik, yang benar, yang sah. Ya. Sholatnya, bagaimana sholat yang benar menurut hukumnya, adabnya. Adab itu apa sih? Jangan menunda-nunda sholat. Menunda-nunda sholat. Ikhlas, khusyuk. Ini kan model kayak kita nih, ya. Udah, ya. Tar sok, ya. Tar aja, ya. Nih, padahal kalau seandainya kita memenuhi haknya Allah, ya, yang dengan salah satunya adalah sholat, maka sudah pasti, sudah barang tentu Allah akan penuhi apa yang menjadi keinginan kita. Bisa jadi banyak hajat-hajat kita yang sampai saat ini belum terwujud, belum nyata, belum ada, belum tercapai. Kenapa? Kita lalai dalam melaksanakan sholat. Makanya kalau antum mau sukses dunia akhirat, perhatiin nih sholat. Sholat fardu, tambahin dengan sholat sunnah. Tempo lalu saya memberi artinya gambaran. Ya, kenapa sih kalau bulan suci Ramadan, ya, itu berkah? Benar gak? Ya, bulan suci Ramadan berkah. Kalau hitung-hitungan kalkulasi kebutuhan kita dalam sehari, pengeluaran kita dalam sebulan, pasti bulan suci Ramadan lebih besar ketimbang bulan-bulan yang lain. Betul nggak? Ini yang tahu perempuan nih, tapi yang jadi beban laki. Tapi bulan suci Ramadan pengeluaran kita itu lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan itu ada. Karena lantaran apa? Ada keberkahan. Kenapa bisa berkah bulan suci Ramadan? Karena kita lebih banyak mengisi hari-hari kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita hidupkan dengan sholat. Makanya kalau yang masih ngerasa ngeblangsat di bulan suci Ramadan, nah, coba introspeksi, ngaca di rumah. Ya, ada kaca kan tuh di rumah. Kaca, tanyain pada diri sendiri. Gimana sholat lo? Pasti orang yang ngeblangsat di bulan suci Ramadan, dia tidak menjaga sholatnya. Baik itu sholat fardunya maupun sholat sunnah. Kan itu cuman sunnah Pak Haji. Ini yang begini nih pengen aneh toyor aja nih jidatnya nih. Ya. Menyepelekan sunnah. Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan salah satu dosa ya, yang dia mesti bertobat manakala ada perkara sunnah dia tinggalin. Berarti dia mengecilkan apa yang menjadi tawarannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tawarannya Allah. Ya, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang manakala kita melaksanakannya, kita dapat bonus. Kalau kerjaan kita nih di dalam kantor, terus ada kerjaan di luar jam kita, itu namanya kerjaan apa? Lembur. Ada bonusnya enggak? Ada bonusnya. Cuman kenapa kalau urusan kerjaan mau dibela-belain? Ya, karena hanya untuk mendapati berapa perak sih? Tapi kalau Allah yang menawarkan, mikir 7 kali dulu, sampai mentok, kejedot lupa diri, hilang udah, lupa. Ya. Nah ini mesti kita harus belajar dari Ramadan. Ya. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki, ya, yang tiada terduga-duga, dekati Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Sujud. Dengan sholat kita. Ya. Dan dengan sholat ini pula, ya, ini bukan saja memudahkan urusan kita di dalam urusan dunia, tapi perkara di kuburan pun itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang menjaga sholatnya, ya, niscaya nanti di kuburan, ya, setelah kita masuk di liang lahat, kemudian ditinggal oleh saudara-saudara kita. Dalam suatu riwayat sampai 7 langkah mereka meninggalkan pemakaman kita, maka malaikat datang kepada kita. Disitulah ditanyakan, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Madinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Apa kitabmu? Dan siapa saudara-saudaramu? 6 pertanyaan itu akan kita dipertanyakan di alam kubur. Setelah saudara-saudara kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita meninggalkan daripada pemakaman kita. Nah, kalau orang yang menjaga betul akan perkara sholat, ini pertanyaan dengan sangat mudah mereka akan jawab. Enggak ada di sono contekan, enggak ada di sono KKN. Kali gue mau KKN sama malaikat, ntar gue bayar dia. Gitu. Enggak ada. Tapi dengan menjaga sholat, dia akan jawab itu semua. Kenapa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang sekali kita baca takbir apa? Allahu Akbar. Nama Allah, nama Tuhan kita. Apa agamamu? Islam. Siapa yang menentukan atau menjalankan perkara sholat kalau bukan di dalam agama Islam? Man nabiyuka? Siapa nabimu? 2 tahiyat di dalam sholat kita wajib membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Al-Quran. Yang kita baca di dalam sholat kita apaan? Surat di dalam Al-Quran. Di mana kiblatmu?
Apa kiblatmu? Kita sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Siapa saudara-saudaramu? Ini perkara kalau kita sholat berjamaah mendapat keutamaan di sini. Baik itu di masjid maupun di rumah atau dimanapun. Kita jaga sholat kita dalam berjamaah. Pas dalam pertanyaan ini kita dengan mudah. Muslimin wal muslimat. Karena kita selalu dalam menjaga sholat kita berjamaah. Di dalam kubur pertanyaan yang sebegitu dahsyat. Yang mungkin di dunia kita hafal itu semua pertanyaan dan jawabannya. Belum tentu di dalam kubur Allah mengizinkan lisan kita untuk menjawabnya. Kalau kita nggak menjaga sholat kita, padahal dengan mudah pertanyaan itu man rabbuka, dengan mudah kita ucap di dunia Allah. Tapi kalau kita nggak jaga sholat kita, bungkam 1000 bungkam lisan kita untuk menyebut nama Allah. Karena apa? Kita lalai dari apa yang namanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jaga ini sholat, saudara-saudara. Jangan dilalaikan. Apapun dalam keadaan apapun, sempit maupun luasnya keadaan kita, susah senangnya kita, jauh dekatnya kita, mesti kita jaga yang namanya sholat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mesti kita lakuin selain kita untuk mendapati miftahul jannah. Kalau kita nggak mau masuk ke dalam surga, terserah. Mau pintu mana yang ente masukin di akhirat? Di akhirat cuman ada 2 alam nanti, surga wa neraka. Ente mau masuk yang mana? Walhal Nabi kita Muhammad SAW udah memberitahu, kalau ente mau masuki surga, nih kuncinya. Sholat, jaga sholat kita. Insya Allah kita semua yang dijaga oleh Allah dalam perkara sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kunci yang ketiga, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, miftahul jannah hubul masakin wal fuqara. Kunci surga itu adalah cinta kepada fakir miskin. Ini bulan Ramadan, penghujung bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ini kesempatan buat kita. Untuk apa? Membuktikan kalau kita cinta kepada fakir miskin. Dengan apa? Dengan kita membayar zakat fitrah kita. Apalagi kita menambah sedekah kita, infak kita, zakat harta kita, keluarin itu semua yang menjadi memang haknya orang lain. Keluarin itu sebagai wujud kecintaan kita kepada fakir miskin. Jangan sampai nanti kita dikategorikan orang yang mendustakan agama. Allah sudah mewanti-wanti di dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyuruh untuk memberi makan fakir miskin. Mendustakan agama, kedudukannya mendustakan agama. Nauzubillah min dzalik. Ini akhir Ramadan, tarbiyah buat kita. Tadi sholat kita, puasa kita untuk mengukur kadar keimanan kita. Sholat kita mengukur bagaimana kuatnya syariat yang kita jaga. Dan terakhir, bagaimana hubungan interaksi kita kepada sesama. Kalau tadi syahadat merupakan amal batiniah, sholat amal jahiriyah, amal lahiriah, maka membayar zakat ini atau mencintai fakir miskin ini merupakan bukti daripada akhlak kita, kesalehan personal kita di dalam bersosialisasi kepada sesama. Karena
barometer seorang hamba di sisi Allah. Bukan saja dia mampu untuk menjadikan dirinya soleh secara personal, tapi dia juga harus bisa menjadi soleh secara sosial. Dia sholat, dia puasa, dia umroh ataupun haji, tapi kalau dia tidak peduli dengan fakir miskin, dengan anak yatim, masuk dalam kategori mendustakan agama. Ini adalah kesolehan secara sosial. Ya. Dalam kata lain itu adalah akhlak kita. Ya. Bagaimana akhlak kita dituntut untuk bisa mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ingat 3 perkara yang menjadi kunci kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ranah akidah, yakni kita memiliki tauhid, yakni syahadat. Dalam ranah syariat, kita harus menjaga sholat kita. Dan di dalam ranah akhlak kita, kita jadikan kesalehan secara sosial untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim, janda yang memang dia tidak mampu untuk apa menghidupi dalam keseharian ya, secara tidak lain ya. Inilah yang dinamakan seorang muslim sejati, di mana di dalamnya terdapat iman, Islam dan juga ihsan. Yang mudah-mudahan sedikit dari apa yang Fakir sampaikan ini bisa menjadi pegangan buat kita, sehingga kita tidak keluar daripada bulan suci Ramadan ini kecuali kita sudah paham betul akan makna jati diri kita sebagai seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan, mengokohkan diri kita, sehingga kita dengan mudahnya melangkahkan kaki kita untuk menuju keriduannya Allah Subhanahu wa taala, keriduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan doa penutup, doa maulid pada guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Atas. Yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ati wa awsafuhu tuhil qulub tuhayjil asyana. Wallahu qad athna li fama minna yakunu thanana lakin hubban fi sarairi qad alimati safati rabbina wa hadana wa izim tazajna bil mawaddati ha huna narfa'i di faqrina wa rajana lil wahidil ahadil alilahina mutawassilina biman ilaihi dana muhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, bil Mustafa iqbalna ajib da'wana. Anta lana ya dhukhrana, fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana, wa la tu'akhidh rabbihin akhtana. Wasluk bina binahji tahal Mustafa, thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka talat Ahmadin, fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibal mawaddah wa man walana wal muhsinin wa man ajaba nidana wa dawil huquqi wa taliban awsana wal hadirin wa sayyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawna ka fahaqiq sulana واسمع بفضلك يا سميع دعانا
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح سبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه wasallam. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita tutup dengan doa nanti dibacakan oleh guru kita Ustaz Imadi, saya mohon keikhlasannya kita bacakan surat Al-Fatihah untuk saudara kita yang sakit, diantaranya Ibu Sartika binti Sa'ari, kemudian juga Muhammad Ridho. Ya, mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan dalam keadaan sehat walafiat yang sempurna, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita bacakan juga surat Al-Fatihah untuk jamaah yang insya Allah besok akan mudik ya ke pulang kampung ya. Baik yang sudah dalam perjalanan maupun yang akan dalam perjalanan, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sampai pada tujuannya dengan selamat, sehat wal afiah dan kembali dengan membawa keberkahan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah hadron Nabi sallallahu alaihi wasallam bisir
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wassallam wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa abidi wa kabi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunajina biha Allah min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdirana ya Allah jami'il hajat. Wa tatawuna ya Allah min jami'is sayiat. وترفوها بها عندك الدرجات وتبلغنا أفزع الغايات من جميع الخيرات بيده وأبعد الأمات إنه قريب مجيب دعوات يا كل الحاجات إنك لكل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الدعاء في الدنيا والآخرة وعافية بالجسدنا وجنة علمنا ورقة برزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم أولنا بشكة الموت ونجاة من النار والأباق الحساب ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا من ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.